देखेंगे। किसी भी इंसान को करोड़पति बनाने के, बलाओं और बुरे वक्त से बचाने के, काले जादू और नजर बद से बचाने के मैं बड़े खास नखूश आपको बताऊंगा। अलग फजल से इनके बारे में ये कहा जाता है कि अगर इंसान इन्हें सिर्फ देख ले, देखने से आपको दौलत भी मिलती है, परेशानियां दूर हो जाएंगी। दिनों के हिसाब से अमल चलता है, यानी हफ्ता इतवार तीर मंगल बुध जुमेरात जुम्मा, इस तरह ये 7 दिन देखने होते हैं। देखने से आपको पता चलेगा कि आपकी मुश्किलात, आपकी वो परेशानियां, दौलत में रुकावट कैसे हटती है। बहुत से मामलात के लिए ये 7 नकूश ऐसे जाने जाते हैं, जैसे इंसान जो है वो बिल्कुल मौत के दहाने पे खड़ा हो और उसका इलाज जो है वो किसी एक बूटी में, जड़ी बूटी जैसे लगा लें, मेडिसिन में मौजूद हो और वो ये मेडिसिन है। कहा जाता है कि इनकी बरकत से इंसान जैसे जैसे रोजाना 7 आप चाहे स्क्रीन शॉट लेके रख लें, देखता है जैसे जैसे, तो अल्लाह के फजल से उसकी रुकावटें, उसकी परेशानियां दूर होनी शुरू हो जाती हैं। जो इंसान करोड़पति बनना जा रहा हो, लखपति की बात नहीं कर रहा, करोड़पति, तो उनके लिए ये नखूश ऐसे हैं जैसे उसे खजाने की चाबी दे दी जाए। अल्लाह के फजल से उसे इतनी दौलत मिलती है कि कहा जाता है जितनी खर्च करता जाए उससे दुगनी तिगनी उसके पास आती जाती है। और ये मेरे अल्लाह का फजल होता है, अल्लाह का करम होता है। तो अमल ध्यान से पूरा देख के करना है। जो आमिल है उनसे भी गुजारिश है, आसान अमल है। स्क्रीन शॉट भी जैसे मैंने कहा है, तमाम सातों के साथ नकूश का आप लेके मोबाइल में भी रख सकते हैं। मिसाल के तौर पे जुम्मे का दिन है तो रोजाना जुम्मे वाला देखते रहे, बार बार देखें, सुबह शाम देखना बेहतर होता है। हफ्ता आ गया तो हफ्ते वाला देखे, इतवार आ गई इतवार वाला, यानी फ्राइडे सैटरडे संडे, इस तरह चलते रहना। मैं तरीका मुकम्मल बताता हूँ। अब जिस दिन के हिसाब से आप शुरू कर रहे हैं, आपने उसी दिन के हिसाब से नक्श अपना सिलेक्ट कर लेना है। जैसे मैं पहला 2 शंबा का आपकी आसानी के लिए दिखा रहा हूं। जो कोई हर रोज सुबह शाम इन नकूश को देखे और दुआ मुतजल नक्श को पढ़े, इंशाल्लाह उसकी आफात भी दूर होंगी, महफूज रहेगा और करोड़पति इंशाल्लाह बन जाएगा। क्योंकि इंसान की जिंदगी में जब रुकावटें आ रही होती हैं तो उसे कुछ मिल नहीं पाता। या जमुदर एक दफा आपने इसे जरूर करना है। ये जैसे पहला रोज जो है वो आप 2 शंबा से शुरू कर रहे हैं, तो वैसे दरमियान में किसी दिन भी शुरू किया जा सकता है। 2 शंबा यानी मंडे को, सोमवार को। ये सोमवार का नक्शा मैं करीब से अब दिखा रहा हूँ, इसका स्क्रीनशॉट लेके अगर मोबाइल में रखना चाहें तो आप आसानी रख सकें, इसीलिए मैं आपको ये दिखा रहा हूँ। अगर हाथ से नकल करना चाहें तो फिर भी ठीक है, लेकिन इसे बार बार देखना होता है। कम अज कम सुबह शाम आपने अब यही देखना है, दूसरा नक्श नहीं देखेंगे। अगर दूसरा देखेंगे तो फिर इसका असर खत्म हो जाएगा। जो नक्श जिस दिन के मुताबिक होगा वही देखा जाएगा। वजू बेवजू देखा जा सकता है। अगर हाथ से नकल करना चाहें तो फिर आपको वजू करना पड़ेगा। अगर स्क्रीनशॉट ले रहे हैं तो फिर आपने स्क्रीनशॉट वजू बेवजू सूरत में दोनों में ले सकते हैं। अगले नक्श की तरफ चलते हैं। ये नक्श जो है ये सह शंबा, यानी अगर दूसरे दिन का कर रहे हैं तो ये ट्यूसडे का हो गया, ठीक है, यानी मंगल वाले दिन। इस नक्श को भी आपने देखना है, इसलिए स्क्रीनशॉट भी इसका भी लेके अपने मोबाइल में रख सकते हैं। बआसानी आपको अमल जो है वो मिल जाएगा, यानी नकल नहीं करना पड़ेगा, ना आपको प्रिंट निकलवाना पड़ेगा। दोनों सूरतों में आसानी हो जाएगी, लेकिन दिनों के हिसाब से इनको सेव करना है। अगर आपने ट्यूसडे का दिन है और आप ये मंडे वाला देख रहे हैं तो अमल खत्म हो जाएगा, फिर एक हफ्ते के बाद दोबारा अमल करना पड़ेगा।
یہ دنوں بے حساب سے ہی لے کے چلنا ہے۔ یہ اب چہار شنبہ کا نقشہ آپ کو نظر آنا شروع ہو گیا ہوگا، یعنی وینسڈے کا، بدھ کے دن کا۔ یہ میں مکمل اب آپ کو دکھا رہا ہوں تاکہ آپ سکرین شاٹ اگر لینا چاہ رہے ہیں تو آپ کو کسی قسم کی بھی پرابلم نہ ہو، مسئلہ نہ ہو۔ یہ بڑا خاص عمل ہے، جب آپ کریں گے انشاءاللہ مجھے دعاؤں میں بھی یاد رکھیں گے، اور قریشی صاحب کے لیے بھی خاص دعا کیا کریں۔ ان کی ہدایات پہ یہ عمل دیے جاتے ہیں، ان کی آج کل طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے، تو آپ سے گزارش ہے۔ یہ پنج شنبہ کا آ گیا جسے تھرسڈے یعنی جمعرات بڑا بابرکت دن ہوتا ہے۔ یہ نقش بھی آپ کو نظر آنا شروع ہو گیا ہوگا۔ اس کا بھی سکرین شاٹ لے کے آپ اپنے موبائل میں بھی رکھ سکتے ہیں، اور اگر ہاتھ سے نقل کرنا چاہیں تو پھر بھی بآسانی ہو جائے گا۔ میں آخر میں اس ویڈیو کے ان تمام نقوش کو قریب سے بھی دکھا دوں گا کہ آپ اگر کوئی چاہتا ہے، کوئی بھائی چاہتا ہے فریم کرا کے لگانا چاہتا ہے، یا بعض ہوتے ہیں لوگ تو وہ بھی کر سکتا ہے۔ ایک دن جب جمعے کا دن ہوا، جمعے والا لگا دیا، بار بار نظر پڑے۔ ہفتے کا دن ہوا یعنی سیٹرڈے ہوا تو سیٹرڈے والا دیوار پہ لگا دیا، اور بار بار نظر پڑتی رہے۔ یہ اب آپ کو فرائیڈے کا یعنی جمعہ کے دن کا نقش نظر آ رہا ہے۔ یہ بھی میں قریب سے آپ کو دکھا رہا ہوں تاکہ کوئی بھی مسئلہ نہ ہو۔ اس کا بھی اگر کوئی بھائی یا بہن سکرین شاٹ لینا چاہے تو سکرین شاٹ بھی لے سکتا ہے، جسے دیکھنا ہے بار بار۔ جس دن جمعے کا دن ہو، فرائیڈے ہو، تو اس دن اسے بار بار دیکھا جائے، اس کا دعا کی جائے، اللہ کا فضل، اللہ کا کرم ہو جائے گا انشاءاللہ۔ دعا وہی کرنی ہے جو آپ نے دل میں خسرتیں رکھی ہوئی ہیں، خواجتیں ہیں۔ اگر دولت پانا چاہتے ہیں زیادہ سے زیادہ، یا اس دن جتنے پیسوں کی ضرورت ہے اس کے لیے دعا کی جائے۔ یہ نقش آپ کو چھٹا نقش نظر آ رہا ہے۔ یہ روز شنبہ کا، شنبہ یعنی سیٹرڈے ہفتے کے دن کا ہے، پچھلا جمعے کے دن کا تھا۔ یہ بھی میں قریب سے اب دکھاؤں گا مکمل تاکہ نظر آ جائے۔ اس کا بھی سکرین شاٹ آپ لے سکتے ہیں۔ یہ یک شنبہ کا نقش ہے یعنی اتوار کے دن کا۔ اس کو بھی میں اب قریب سے آپ کو دکھا رہا ہوں، خاص نقش ہے۔ اب میں تمام نقوش آپ کو قریب سے مزید دکھائے دیتا ہوں تاکہ اگر کوئی بھائی یا بہن نقل کرنا چاہے خاص سے تو نقل بھی کر سکے۔ یہ ساتواں نقش ہے، یہاں سے ہم واپسی کی طرف جائیں گے۔ یہ آ گیا چھٹا نقش۔ ویڈیو روک کے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ پانچواں نقش، تو باقی اللہ سے یہی دعا ہے، اللہ سب پہ فضل فرمائے۔